सो हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ सांग माने आपण मानकर प्रियर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ओडिया को स्वागत। सो फ्रेंड्स आज ये जो भिडियोटी बना जाउछि ए भिडियोटी बनैबार मुख्य उद्देश्य हेउछि आपण मानकर OSSC कंबाइंड रिक्रुटमेंट एग्जामिनेशन सीआरई 2025 रो रिजल्ट को नै देखंतु विगत जो एग्जाम टी होइतला आपण मानकर 2023 रे तार दुईटी स्टेज रे आपण मानकर एग्जाम कंडक्ट करा जायतला। गोटे थिला प्रिलिमिनरी आ गोटे थिला मेंस। तापर आपण मानकर स्किल टेस्ट सेवा को जाउ अछि एवं स्किल टेस्ट परे आपण मानकू जॉब एलोकेट करा जिवो। किंतु वर्तमान ए जो 2025 मसिया रे हमर जो आरआई अमीन रो जो एग्जाम होइछि तार तो गोटे शिफ्ट सेटा ही प्रिलिम सेटा ही मेंस। तेणु गोटे जिनस लक्ष्य करंतु जो 2023 जो प्रिलिम एग्जाम होता तार केते बाधा विघ्न उपजिला। तो बाधा विघ्न उपजिवा सत्वे मध्य तार एग्जाम टी कंडक्ट करा जायतला एवं आपण माने निजे भी गोटे जिनस लक्ष्य करिवे जे जते बेले एग्जाम कंडक्ट करा जायतला ना सेते बेले आपण मानकर प्रिलिम रो जो रिजल्ट आस्थिला एवं जते बेले मेन रिजल्ट पब्लिश करा गला सेते कोन आपन को आश्चर्य लागि नथिला जे मु तो कैलकुलेट करूथली मोर 42 47 अच्छी कौन मोर एकाड़े हो गला 83 87 मैंने कौन चली ये कौन एत कौन माने मोर तो एत मार्क अच्छी मुझे भी बिलीव कर पारनी। यही जिनसटा आपण मानकर माइंड रे निश्चित रूपे चली पचारतु थोड़े निजको पचारतु एत मार्क मोर केमिति रहिला। तो मु आज जो टॉपिक टी आलोचना करिया पूर्व आपन पूर्व कथाटी कहबार कारण आपण माने आउ टिके संपर बुझीपारे। बहुत गुटे यूट्यूबर बर्तमान घाइला कर सारे पिला जे भाई आपण मैंने 87 मार्क रखा दरकार ना 86 मार्क माने 75 मार्क एमती रखिले जाकि आपण मैंने क्वालिफाई करेंगे ये करेंगे से करेंगे। किंतु सेमती किसी माने देखो जेहेतु मल्टीपल शिफ्ट रे आपण मानकर एग्जाम कंडक्ट करा जाय अछि मु आपण मानकु देखि दउछि। देखंतु आपण जदि लक्ष्य करेंगे एठारे जोटा कि रही विलेज एग्रीकल्चर वर्कर जोटा कि बाहर 520 वैकेंसी बाहर असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर जोटा कि आप 422 वैकेंसी बाहर अमीन वैकेंसी बाहर 378 ICDS सुपरवाइजर जोटा बाहर आप 286 स्टैटिस्टिक फील्ड सर्वेयर जोटा आप बाहर 242 रेवेन्यू इंस्पेक्टर जोटा आप बाहर 165। तो थरे आपण माने देखंतु जे एतिकी एते पोस्ट सब बाहरी जे आपण मानकर कट ऑफ कोन लागुची जे 87 88 जीवो बोली आपण थरे निजको निजे पचारंतु। एते भी माने इजी क्वेश्चन नथिला जे आपण मानकर मार्क एनहांस हे कि पूरा 87 88 89 90 एमती जीवो। आ पूर्व थर जदि आम देखा प्रिलिमिनारी एग्जाम रे जो आपण मानकर जो रिजल्ट पब्लिश होता आंसर की आपण मैंने देखी जो मोर 47 रही 48 रही मोर जो माने प्रिलिम रिजल्ट जो बाहर से देखला आसिक मोर रिजल्ट 83 85 एमती हो बढ़ी अच्छी। तो से निश्चित रूपे माने आश्चर्य लगी जिनसटा। तो मे भी एथर भी सेमती हो पारे। तो जो माने भी माने मु कहूँ गोटे कथा को 45 रू 50 भितर भी रखिछन ना से माने भी आशा बांधिक रहिबा दरकार। कहना 3 गुणा रु 4 गुणा पिला को डका जीवो। सो को शिफ्ट रे भी माने मार्क एमती भी हेई थाई पारे माने आप माने कम रखिथिबे तो आप मानकर मार्क बढ़ी पूरा 90 पाखापाखि हो जाइथिबो बुझिउछ कि नहीं। तो कहीं भी मनमुना करेंगे नहीं जब देखो यहाँ केवल एति गोटे द्वंद्व लगुच जेहेतुटा गोटे शिफ्ट रे ही आपर शेष हो माने 2टा शिफ्ट हो ना टायर 1 रे आपर ही यहाँ सिलेक्शन हम तेणुक ये गोटे भय लगुच नचे जदि प्रिलिमिनारी एग्जाम हो था तो मे भी आपर रिजल्ट जी आप बर्तमान देखुं तार माने कह गले जदि 50 रखी आप से बढ़ी आप 70 80 हो कथा एमती यही टाइप भी हम। तो देखा जाऊ माने सेमती एपर्यंत भी कहीं क्लारिफिकेशन कही पारना केते मार्क रहियो बोली का शिफ्ट इजी था का शिफ्ट हार्ड था प्राय तो आम देखीचे जितक भी शिफ्ट रही सब माने मॉडरेट लेवल रहा सब क्वेश्चन गुड़ा पिला रिव्यू देखिकी मुझे अनुमान कर। तो
ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଜିନିଷଟାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର 50ରୁ ମୁଁ କହିଦେବି ଦେଖନ୍ତୁ 50ରୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର 50ରୁ 58 ଭିତରେ ବି ଅଛି ମାର୍କ, ସୋ ଆପଣମାନେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। କାହିଁକିନା ସେତେବେଳକୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ନା ମାନେ ରୋଲ୍ ନମ୍ବରଟା ଆସିଯିବ, ହେ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ କହୁଥିଲେ 70-80 ଯିବ ବୋଲି, ଦେଖିଲା ଆସିକି ମୋର 54-55 ଥାଇକି ମୋର ଆସିକି ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଯଦି ହେଇଦିନଠୁ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଚାକିରିଟା। ଏତେ ଶିକା ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ତ ଆଶା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ନଲେଜଟା ଆମେ ଗେନ୍ କରିବା ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍। ସୋ ଏବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ଫେକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରମାନଙ୍କର କଥାରେ ଭାସି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ ବନାଉନଥିଲି, ମୁଁ ଚୁପ୍ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଶେଷ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କ୍ୟାଟେଗୋରାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗୋଟେ ଥର ସମସ୍ତେ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ଥର ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ଟ କରିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ୟୁଆର୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଁ କହିଦେଉଛି 58 ରଖନ୍ତୁ ଟାର୍ଗେଟ୍। ତାପରେ SCBC ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାଇପାରେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ସେ 56 ଯିବ। ତାପରେ SC ଆଉ ST ସେମାନଙ୍କର ତ ପାଖାପାଖି SC ପିଲାମାନଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କର 48 ଏବଂ ST ପିଲାମାନଙ୍କର 42, ଆଉ PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର 36 ବିଲୋ ଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଡାଇଗ୍ରାମଟି ମାନେ ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ବନେଇଛି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେ। ଏତିକି ହିଁ, ଏଇ ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତ ଏହା ଆମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୟୁରାନ୍ସ ଦେଉଅଛୁ, ଏତିକି ହିଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ରେ ମାର୍କର ଇନକ୍ରିଜମେଣ୍ଟ ଘଟୁଛି ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବେଷ୍ଟ। ସୋ ଆଇ ହୋପ୍ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ମିଳିପାରିଥିବ। ସୋ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ତା ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ତା ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହାକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସୋ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ବସି ସେତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ନୂଆ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।